Alam mo yun. O, di ba madadali lang? Ay! Ang dali naman ito. Ready, get set, go. Gcash. Yung inong yun. Pag sa amin, pagdating sa amin, mahirap. Dala ko, hindi ko pa. 1, 2, 3. Oh, hindi niya alam yan. Hindi alam. Ay, Hindi niya nagagawin. Angkas. Ano daw? Sa akin madali lang. It's Ready, get mga... set, go. Ay, alam ko yan. Ginebra. Ginebra. 2, 1. Nagalang tinitignan ko kung ano yung... San Miguel. 5, Mali. 4. Ginebra. Mali. Kulang ka lang. 5, San Miguel Beer. 4, 3. Ginebra, San Miguel. Hindi ko alam. Kulang lang si ano, kulang lang sinabi si Wewe. San Miguel Beer, men. Ginebra, San Miguel. Kulang lang si Wewe ng words. Emperador Lights. Mali. Miguel Ginebra. Ginebra. San Miguel Pilsen. Mali. Last si Lota. Ano ba yan? Hindi ko nakita doy eh. Puta ina yan eh. Red Horse! Ay, Pacific na. Get set, go. Petron. Kung minun to no, isang doon no. 5, Hindi yun. 4, 3. Di ko alam yun. Union Bank. Unilever. Ay, ay, 5, 2, 3, 4. Panda. Food Panda. Ay, madali lang yan. Ano yan? Ala, Diyos ko! Alam ko yan eh. Hoy, kung sino kasunod? Wala ko. Sino nyo nagtutulak ka na naman kayo? Hindi pinaano ko yan. Gas yung place. Ang muna. Shell. Shell yan eh. Naluloko yung... Sagot na mo. 5. Di ko alam yun. Flowers. Ano ba yan? Ano ba yan? Diyos ko nakuha ka mo. Food Corporation yan eh. Alis. 5, 4, 3. Last si Jason. Starbucks. Starbucks ang puto. Ano yan? Pagdating talaga sa amin, mahirap eh. Oo, sa kanya din ah. Ano na lang, ulit na lang. Alis. Hanggang muli si Jason. Yan. Union Bank. Land Bank. Lando. Goldilocks. Diba? Natataon talaga. 5, 4. Specific yan ha. Specific yan ha. 1. di na. Ulit ko specific yan ha. 4. Kamay ni Jesus. Globe. Ano yan? 3, 2, 1. Globe. Ako na. Globe ano? Globe at home. Hindi. Bilang. Globe, SIM card. 5, Landscape. 4, Globe fiber. Hindi yung Globe Fiber. Ano ba yan? Puta ina. 2, 1. Ano ba nakalimutan mo sila? Globe Telecom. Globe Telecom. Yes. Ako yun ito narinig lang. Yan eh. Ano yun? 5, 3, 2, Hindi ko alam. Sea Oil. Sea oil. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi ko alam yan. Purified water. 5, mo. 4, 3, Hindi ko alam yun. 2, 1. Ikaw. Taas mo yan.
Five. Sabit. Hindi, yung logo ba parang malas kanina? Smart Telecom. Pag nag-isa ito, 100 na. Get set, go. Goldilocks. Ay, Dera, di mo wala rin yun. Wala na. Isang ano lang yun, isang salita. Robinson. Robinson, mali. Robinson. Robinson, tama. Ay, dapat niya tayo niya! Ano yan ba ka? Red ribbon, mali. Robinson. Robinson ano? Ha, gago. May Ano, pag ganun man lang kayo dito. urong tayo, day, urong. Kasi mainit, day. So, dito kami. Ready, get set, go. Meralco. Ready, get set, go. Diamond. Alam ko na yan. Oo nga, ako na. 5, 4, 3, Ano ba yan? Union Bank. Metro Bank. Ang galing. Wala kami ba? Joyride! Ang sunod-sunod yan, wala naman dayaan nyo. Ano sinagot ko yun dun, Joy? Ready, get set, Ano yun? 4, 3, Hindi ko na naman alam. Meron ako dyan. Hindi ko alam yan, Jay. Yan mga makakasagot niya, Pami. Makasi Panay, ikaw. Ayan. Hindi ko alam yan. Bangko din yan. O, yan, nakulo ha. Bangko din yan. Bangko. Bangko yan. RCBC. Eh, bangko yan eh. Basta bangko yan. Sirit O. na, sirit na. Wala. CIMB Bank. UAUB na sa ano. Ready, get set, go. Red Doors. Nagkamali ka pa dyan. Ina, ayun na naman, oh. Hindi mo alam. Baka tamaan ka dyan, Chi. Pumila ka, naya mo rin eh. Hoy, ano? Ano yan? Anong brand yan? Anong brand? Pagkain. Pagkain yan? Pagkain. Hindi ko alam yan. Pagkain. Dito muna. Ayaw! Madaya si Jason! Tinapay ito. Ba't ayaw niyo lumapit pag mahirap? Jason, ayaw lapit pag mahirap. Hindi ko alam yan. Puding. Kumain tayo din na kumain. Ayaw naman nila. Ayaw nila kasi hindi kaya. Hello, Marquez. Hello, Marquez. Mr. Donut. Alam eh, ano ka ba? Ready, get set, go. Puta ina to, Silver Swan. Ready, get set, go. 5, 4, Lucky me. Galing, Lucky Me. 5, Galing din, buti pa si Utang ina napakahirap. Ramen. 1. Kurodu. Ano yan? Pagkain. Ayoko yun. Uy, lapit, hindi pwede yung ganon. Jeko. Mali. Hello, Marquez. Hello, Marquez. Yan na. Coffee Beam Trim. Mali. Alis. Basta, tugtukan nyo yun. Lapit na siya. Tama Coffee yun. mate. Kung tugtukan nyo, tugtukan Coffee nyo yan. bean and... And cafe. 3. Wala ka coffee bean and... Doon ka? Walang sasagot, lipat na lang. Restaurant. Lipat na lang. Coffee bean bar. Wala ka gago. Coffee bean cafe. Lipat na lang, walang sasagot. Wala na. Lipat na lang. Ba't na, Jay? Ano yun, Jay? Ano yun? Hindi lang sa likod. Ano coffee bean? Papat na lang pala yan. Papat na lang. Bakit na lang? Token text. Dito sim. Joy, mali! Mali! Mali. Mali! Specific words eh. Mali. Nakikita niyo naman yung sagot eh. Dito telecommunity. Oh, ayun. Sa kanya si Kwenta. Dahil may hilot. Sa kanya si... Ready, get set. Wala nang pila, bakla. Yaba, mas tuwa mo ah. 5, 4, Taglight dyan, taglight. 3, Di ko alam yan. Ako. Oh, hindi pwedeng ganun, bakla. Pipila ka kapag alam mo. Alam, pila. Ayaw nila. Oh. Manila Bulletin. Timeline. Timelapse, sagutin mo.
EMT. Ha? Ano? Ano daw? Technique. Ito, lumalayo ka. Ba't Three lumalayo ka? words to. P and P? P, that's Ano yan? Three words. Ano daw? P? Wala sasagot, lipat. Hello? Alam mo ba? Ako alam ko. Hello, mic test. Philippine Normal Bulletin. Oh, di ba? Philippine Normal Times? Pang ilang yan? Akala ko kasi ano ba? Di yung nasa ano? Yun. Ako yan! Kasi pumila ka Hindi, bakla. una si Ray. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam. Ako na. Hindi nila alam. RCBC. Oh? Awe! Ako alam ko yan. Sun Cellular. East-West. East-West. Ako, East-West. Dadagdagan mo lang. East-West Bank. East-West Bank. Huwag ko nang iingay nyo. Baka Ingay niyo ba? Ano ba yan? Let's go. Ay! 4 piece. Pila. 4 piece. 4 4 piece. piece. Umalis ka dyan. Oo, kamalapitan. Ano yung 14 girl? Villarica Homes. Dali, alis. Oh, Holmes yan Holmes. Oh, dali. Villarica Homes. Holmes, mga kabahayan. Amelia Homes. Nasagot na. Doon ka bakla? Pumila ka kasi. ADR. Five. Mic ka sa mic ka. Ayun yan! Ako na sasagot. Hello, mic test. All day supermarket. Mang Tomas. Ang 5 po. Ito na lang. Mahirap ako. Alam ko yan. Huwag kang dyan. Wala na. Spotify. Lagi nung minumulta tayo. 2, 1. Laging yan. Ano yun? Hoy, alam mo yan. Ano yan? Tondo Cartel. Alis na. Tondo Market. Tokyo. Oh, Tokyo, di ba? Oh, panalo. Ano yan sa dulo? Pila ka yan. 5. Along malapitan. Air Max. ASPM. Along malapitan. Ayala Malls. Baka doon nagpapabu. Ready, get set, go. 5, 4. Football. Football daw, football. Alis. Football. 5, Ano yan? 4, 3, 2. Hindi ko alam yan. Meatball. Malamang di niya alam. 5, 4. Ano ba yan? Ako na. Popcorn. 5, 4, 3, Ano ba yan? 2, 1. Alis. Yes. Spaceship. Ako na. Wala. Wala, ito. Oh, ready, get set, go. Ayan, madali lang. Sunflower. Ano yan? 5, 4, 3, 2, 1. Sino nakakaalam? Wala. Tinidor. Sino nakakaalam sa inyo? Port box. Lipat na lang, lipat. Forklift. Sabi na eh. Lipat. Wala ko alam eh. Pa nakakapunta sila iyan dito. Ano ba? Ano na naman to? Hindi mo alam. Ano? Ano mo sila muna? Alam nyo. Honeycomb. Honeycomb. Wala dyan yung bariya. 5, 4. Lighthouse.